Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Irawati, biasa dipanggil Dian. Saya adalah mahasiswa sastra Inggris semester 6 di Universitas Negeri Semarang. Saya berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Bapak saya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Hello everyone, my name is Dian Irawati. People usually call me by Dian. I am a sixth grade student of English Literature at Semarang State University. I come from Tegal, Central Java. I live with my parents. My father works as a construction worker and my mother is a housewife. Usia saya saat ini 21 tahun dan saya merupakan anak satu-satunya. Menjadi satu-satunya harapan keluarga membuat saya memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Untuk mewujudkan cita-cita saya membahagiakan kedua orang tua saya. Saya sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan kuliah di UNES dengan jalur beasiswa. Saya harap dengan saya kuliah di UNES menjadi langkah awal untuk meraih kesuksesan saya. I'm currently 24 years old and I am the only child. Being the hope of my family made me have a high enthusiasm for learning in order to realize my dream to make my parents happy. I'm very grateful that I got the opportunity to study at UNES with a scholarship. I hope that my study at UNES will be the first step to achieve my success. Kesibukan saya saat ini yaitu kuliah online, mengerjakan tugas, dan melakukan virtual meeting akibat pandemi yang belum usai. Di sela kesibukan saya sering melakukan hobi saya yaitu membuat kue. Saya suka menonton video tutorial masak dan mencoba resep kue atau roti dan sejenisnya. My current preoccupation is online lectures, doing assignment, and conducting virtual meetings due to the ongoing pandemics. In between business, I went to my hobby that is baking cakes. I like watching cooking tutorial videos and trying cakes or bread recipes and something like that. Dari hobi saya tersebut, saya pernah berjualan kue secara online ketika libur semester, dan itu merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi saya, karena dari hasil penjualan kue, saya bisa membeli kebutuhan saya sendiri. Meskipun pada awalnya saya sering sekali mengalami kegagalan dalam membuat kue, seperti kue yang tidak mengembang, kosong, kurang matang, dan lainnya. From this, I once sold cake via online during the semester break, and that was a very useful thing for me because for myself, I can buy my own needs. Although at first, I often experienced failures in making cakes, such as it that did not expand, burn, and undercook, and others. Namun, itu tidak membuat saya berhenti untuk membuat kue, karena pada dasarnya saya gemar makan kue. Saya harap dengan hobi saya tersebut nantinya dapat menjadi sumber penghasilan dan saya dapat mengembangkan hobi saya menjadi sebuah bisnis yang bermanfaat. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. But that didn't stop me from cooking cakes because basically I like to eat cakes. I hope that with my hobby later it can become a source of income and I can develop my hobby into a good business. That is my introduction. Thank you and see you later. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Putri Ayunati. Kalian boleh memanggil saya Putri, Puput, atau Ayu, tapi orang-orang biasa memanggil saya Nanda. Saya di Kebumen tanggal 18 Juli 2000, namun kini menetap di Wonogiri. Hello, my name is Nanda Putri Ayunati. You can call me Putri, Puput, or Ayu, but people usually call me Nanda. I was born in Kebumen on July 18, 2000, but now I live in Wonogiri. Ya, sebelum menetap di Wonogiri, saya pernah tinggal di Jakarta dan Lampung. Saya anak pertama dari kedua bersaudara. Adik perempuan saya masih berumur 13 tahun dan kini duduk di bangku SMP kelas 1. Before settling in Wonogiri, I used to live in Jakarta and Lampung. I'm in the first child of two siblings. My younger sister is 13 years old and currently she is in the first grade of junior high school. Ayah saya seorang pekerja serabutan, namun dia lebih sering bekerja sebagai tukang bangunan. Ibu saya juga begitu, selain menjadi petani, dia membantu Pak Ade saya berjualan di pasar. Itulah keluargaku. My father works odd jobs, but he mostly works as a construction worker. My mother is the same way. Apart from being a farmer, she helps my uncle sell at the traditional market. That's my family. Karena saya terlahir sebagai anak pertama, saya harus menjadi orang sukses, bukan? Maka dari itu, ketika teman-teman saya bekerja di pabrik, saya memilih untuk kuliah. Dan tak terasa kini saya sudah di semester 6.
Since I was born as the first child, I should be a successful person, right? Therefore, when my friends work in factories, I choose to go to college, and I can't believe it. I'm in sixth semester now. Kalau berbicara mengenai cita-cita, saya tidak ada cita-cita spesifik, namun saya suka bekerja dengan orang-orang baru. Mungkin seperti bekerja di bidang perhotelan, atau tour guide, atau mungkin bekerja di kapal pesiar, ya sejenis itu. When talk about goals in the future, I don't have any specific goals, but I like working with new people. Maybe like working in the hospitality sector or tour guide, or maybe work on a cruise ship. Well, kind of it. Kalau berbicara mengenai hobi, saya suka membaca dan menonton film, khususnya drama Korea. Genre yang saya suka itu biasa perpaduan antara thriller, romance, dan komedi. When talk about hobbies, I like reading and watching movies, especially Korean dramas. The genre that I like can be a mix of thriller, romance, and comedy.